Someone? Anybody? Naibibigay ka Ato sa try bukid. expound. And at least it could be your start of your push or something. Bibig. Wedding. Someone know wedding. Booking. Booking ha. Naghan pwede booking. Kuan. Nico. Costume booking. Saan ang booking? Gibuking. That's the problem. Sir, Aquasir is booking system. What kind of Booking. tanan duro sa yung mga Ano booking? Someone? Kuan. Pwede na catering health services. Na-booking sa health services. Na-booking sa Costume. food. Na-booking for Costumes. entertainment. oh no. Na-booking for Band music. Music, sir. Music. locations. Yeah, for travels. There could be a lot of booking. The question is, which booking would you be focusing? So, as much as possible, try to focus into the simplest form of a system, and as much as possible, be specific of what system will you be working. Sige, let's say, pili tani. Travel, health, food, entertainment, location, services. Isa pa? Host kada concert. MC. Google Meet. Services naman ah. Google Meet. Diba? Google Meet. Google Meet. Google Meet. Para sa mga taga-Luya, sir ba? Ay, dili. Paano yung mag-Google Meet man sir? Magsimukan siya ba? Ay, dili. Eh, naman sa TV ang support. Di ba naman sa Google Meet? All of this. Sige. Even ka no? Let's say, sa may pinakanin doon. Food. Entertainment. Sige. Entertainment Let's na lang. speak entertainment. Ang entertainment itself is also broad dra sa kaayo. Because when we say entertainment, unsa nga entertainment yung mga? Unsa nga entertainment? Variety show. Kadagat entertainment. Let's say cinemas. Cinemas. Unsa pa? Concert. Concerts. Concerts. Bars. Influencers. Unsa pa? Meet and greet. Stadiums. Actually, the kind of entertainment doesn't only napatay mga kanang tawag kanini Machu Picchu. mga games pa diha sa Ayala like escape rooms. Nagkan na sila but that's the problem. Asa ang inyong i-deal na sa specific na konsulta sa pinaka-detail. Concerts ka na. Kung concerts, okay. Mag-detail. So, gusto ta? Concerts. Ito mga concert. Kung sama na nga concert, barangayan or LGU level, barangay level, international level, or National. Universal. National. Local lang, sir. Local. Local lang, sir. Local. First advice is, we call this as plausibility. Dapat plausible siya sa inyong capability or sa inyong capacity as student. If at mo sa international level, can you communicate with proper people handling international concerts? Hindi. So, unsay, is that plausible sa akong skills karon? No. So, that's the question, no? Concert, asa man, puro. So, maganda niya, alive naman. Joke. Kanta mo niya, kuhan. So, something, kada sang, not only plausible, but also possible. Let's say, himuan mo system, yung puro ninyo, ano sila, budget? Nga ipa-supply sa inyong system? Among dakong tayo. Will they have to Clarissa. budget? No, kay. Also, we have to think about economics. Economical ba ang system? Tama. So, what
Kaya itong pwede o posible. I'll give you a hint, Carol. Recently, another idea. One idea that our student here is, we did not expect it to work. What they did is booking to lahat. What kind of book? Yes, it was booking. But ilang levels of booking, gipanganlan nila o Mingla gawa. Ang pangalan sa ilahang mobile app. Ilang mobile application is Mingla gawa. So I was asking them, kinsa yung entity, kinsa yung stakeholders, actors who will use the system. Yun sila, sir, ang mga resident nga taga Mingla. Agad. All residents of Minglanilla can be a user sa among system. Kung saan ang Mingla gawa ninyo? Sir, mo provide among system or among application services. Namuntan ako, unsa nga services inyong i-provide? Sir, di cover me, sir. Manicure, manupihay, manglimpyuhay, o aircon. Kanang mga ginagmay nga service. Unsay buhaton if mo provide yung service? Masahista ko. Unsay buhaton ako ng taga Mingla. Unsay buhaton ako sa app. Mo register ko. Mo register ko sa app as what? As service provider. I provide service. But ikaw as resident, pwede mo ka mo register as provider, but pwede sa ka mo register as customer. Someone who's looking for a service. So, what's yung ibuhat? So, diha na mugawas ang gitawag nato na entity. So, ang possible entity, sir, my system is Mingla, so to? Mingla gawa. Gawa? So, magsakit sa imong mga entities, ana. Ang entity, sir, kay the residence. Sino ko kayo mo spelling? Residence. Kitsa pa lain ang service provider, or we call this as providers. Kitsa pa. So na siya duha ka kuan, tas unsa man ang unsa pa nga lain entity? Sure, ako pinaka main entity ani sir kay services. No, so again, pila to ka minimum entity ang ipangayot? Tulo. So pwede ta makuha og tulo ka entity sa iyang services. Iya is na sa mobile app. This is your mobile app. And then iyang entity is user. So na tayo sa table. Our first table, panganlan nato og users. The next table is what? Providers. No. Ah, Services. services. The third table is what? Providers. Bookings. Ah, bookings. Sir, gano? Kusara, naana diri si user, naana diri provider, naana sa diri ang customer. Ganun, pwede man talaga i-usap. Kasi possible ni, dapat na siya ay user ID, na siya ay name, na siya ay contact. Butangan na to o gitawag ta na og user type. Kung sa may mga user type possible, pwede siya admin, pwede siya customer, pwede siya provider. So, kung pinira ka, nika-register nimo sa imong account, kailangan ka mo user table. Atong gihatag na to last meeting yung sample, nag-create a table, if na ay account pa ko, asa isod sa table. Then, tanaw na ninyo kung unsa siya nga user. So, kung customer siya, pwede siya mo avail of service. Yes, mo? Then, utangan sa tayo yung user, password. Then, nagyapon siya ay primary. Now, ang services, sa may content, sa services, datay service ID. Datay kitawag rin nga user ID. This is FK, this is PK. Why FK? Nga nung na FK? When we say FK, that's what we call as foreign key. Foreign key is a unique key coming from
another table. Which its job is a primary key from another table. Di man nagikan sa user ID. So users. Yes, ha? Balik po ka siya. Users. ID. Nganong naman UID dire? Nganong need man na UID ang services? Any idea? Ay, para ma-identify ni mo, sir, kung unsa na ka nga service, sir. Para makahibaw, Kung kinsa ang kinsay tagaan, Yes. or kinsay nag-provide. mag-provide sa Kinsa service. ang nag-provide sa services. What if naagay na to, na service description? Then this service price, pilay bayan. No. So, ano, masahista. Kinsay nag-provide na nga service, user ID 101. Siya ang mamasahe. Siya ang manglipyo gerkon. So, mo ni ka provide. Kinsay maka-access sa services? Si admin, si customer, si provider. Kinsa ang na ay kani? Kinsay na ay right na maka-add og service? Si customer. Si Provider. Sila may mag-ask of service. muhatag sa service. Gets mo? Ano? If ako manglaba, tinglaba ko, tinglaba. Lain sige, magawa ko. Lain ting mo. Kung tiglaba ko, mag-add ng service nga manglaba ko sa inyong balay. So, ako na ay right na na yung mga services. Pero what if scammer ko? Manglaba ko na, nahigyan kong wato dito. So, Oh. kung saan man na ninyo pakibaw, kinsa may mong alian na. Admin. O na trabaho sa admin. Iyang nag-validate nga as kami ni walay hatang ng proof sa to. Dahil karon sa bookings, nana sa dire. Primary key is the booking ID. Mura man yung receipt number, di ba? Booking ID. Next is natay foreign key. Kitsa atong una ay foreign key, ang user or ang service? User. Service. Bisa kinsa? Yes. Let's say, iyang gikuha, una is user. Kinsa nga user ang nagpa-book. Si Sunod na customer. foreign key is Service. unsa nga service iyang gipa-book. Description. Unsay status sa kanina booking. And then date kanus ang booking. Price. Gets mo sa point? Yes. So the idea here is kinsay mo create og booking record. Si Customer. customer mo request siya og booking ani nga service. Kinsay mo approve sa booking sa status. Admin. Admin? Si provider. Provider. Once provider, what if dili tagaming la ang nagpa-book? I-upload niya dili. What if ako i-approve pero send na ako message na ako ni i-approve pero extra payment ka. Okay, out. Nalili naman yung location, di ba? Yan, saan labag na sa location? Actually, nabuhat na nila, ang nakalindot sila mobile app, kuha ko ng IP sa phone, i-locate ang location, and then, if dili ka tagaming lanay, magawas nito, this application only works on a specific region. So, trabaho na sa programmer. Natuwa lang sa karon is data connection na sa inyo. Ang nakalindot kayo silang app, gitry na ko, let's say, nagpabukot, taga Sicilia, yung service, taga Kalabukan. If matultol, if i-click na ko direct, mura Google Map pa, i-direct ko asa pa doon ang balay. So, it's really good bilang mga application ka rin. And it's mobile application. So, hopefully makabuhat sa kuha na. Itaas yun ang standard ka rin paggawas sa AI. Nglot na kayo mga application sa mga Itago na ka. So, hopefully you would do the same. But for now, ano sa lowest level into understanding the data? Programs there, kaya kayo mga programmer din eh. Hopefully na ano. Ang kinahanglan nato dire for database is what we call a system analyst. The one who's good on analyzing how data flows. Kaya mga programmer, mga bubog na, sige na silang good. Kaya naman yung mga template AI, pero di na sila kayo bawa sa buto ng mga yan. Dugay kayo pasampun. So, yung mga step. Nga, coder. Basta na, ako pa naman talaga, sa di ko kayo bawang program. Kung di kayo bawang program, bisa kayo bawang ka mo design, bisa sa design na lang. Bisa di ako kayo bawang mo design. Lantong sir. Bisa analyze na lang sa data. Di hapon. Ang bisa document na lang yun. Kung di hapon.
Kanton. Pero actually, na-adjust siya per level namin. Wala yun. So, sa'yo lang ibuhan, wala, kinitra, supporting actors. Kaya yun, wala mo buhat tayo. But yeah, all of that is, I want you to come up with your own here. Now, this is let's provide example data. Let's provide sample data. Kung sa'yo una na table, the first table is, mauna na yung himuan o table sa database. So, na may table. So, una na itong himuan is the user ID. Sige, let's try here. So, ganyan yung table. This is table users. So, sa table user na user ID, na name, even user contact, User type. and let's say user type. Sa first ID is 101. Why? Contact is something, and then this is customer. Wait, before I talk about this, I also want to share about what we call as super admin and admin. There's actually two differences now between the two. When we say admin at super admin, kanina libog mo kung sa mga inyong level gano'n. When we say super admin, kantuning makakontrol sa system. Hold it. Let's say violation system for guidance counselor office. For violation, si guidance counselor, siya ang tig-add sa mga violation. Siya sa ang oversee sa tanang violation. Kung saan na siya, super admin or admin? Admin na siya. Ang super admin, ang trabaho ani kay mga IT. Dili IT ang developer. So, ang developer ang work sa super admin. Yan naman, siya ang on o off sa settings. Siya ang create a new part. If na-error ang program, siya ang muayos si super admin. But admin is just more on data control. Let's say, Ma'am Lisondra, if natay school management system, kung sa si Ma'am Lisondra, admin or super admin? Admin na siya. Ang super admin is katong mga programmer na gahimo yun sa system. Like there's level of user. So muna, dapat na ilata between the two. So karon mag-create ang admin, muna ako i-clarify that admin. Next data is 102, this is John, number niya, and then inanato siya kay provider. Nasa line 103 si Sam, this is 09, siya kay provider side. Pero natay 104, natay Igo, 09, siya kay admin. So we have one customer and we have two providers and one admin. This is for the table users. Now, the next table atong buhatan kay CA services. So for services, now, kanisa na, basin namo yuban maguna-una booking imo sa table. Karon di man kakahimo og booking kung walay user. Di ka kahimo og booking kung walay services. So, dapat jud una ang level jud kinsay una-una. Di man sa pwede mo una sa service. Kaya kung wala kay user, kinsay mo provide sa service. So next na itong buhaton is mag-add ka for services. So unsay mga attributes or columns sa services? Service ID, user ID, sama. Sama. User ID, service description, and service price. So the first service is, let's say, 201. Ang user ID is kinsa ang mo provide, kinsay ID ang possible pwede mo provide og service. See? Pwede ba si Mike one og service? So si 102 o si 103 ra ang pwede mo himo og service. So nag-add ninyo ana sa program ninyo, i-check na ninyo if account is provider, pwede mo add. If account, dili provider, dili pwede mo add. No? So if else na siya. 201 sa to 101 or 102 or 103. Yang description is what? Laundry. Price, pila ba yung paglabaron? 600.
Grabe. 500 naman, sir. Google mo na si Nina. Isa to, sir, 500. 25 per kilo na, sir. So next, natay service. 202. Si 102 gapon mo provide sa siya o maglapa siya. Ay, kuhan, sir, pedicure. Unsa man? Oh, pedicure. Kumanog pang laba, pedicure siya. Pero maron 200. Eh, nung kuko, bangga man, so 800 lang. Magkakikubalik. Kauso, no? Grabe na. Kung ihata Next is, si 103 mo provide siya, pero ang provide is chef. Chef. Pwede, kay, what if na kayo pa-birthday niya, di ka bang muluto? Oh, so pwede ka magtawag ng cook or chef. So, ang adlaw is, 500. mahal ang chef Rodoy. 500 per hour. 500 per hour, sir. Ano, sir, 3 dishes. So, okay, corned beef fry. So yeah, this is how you create the table. This is what we call as foreign keys. So, Sir, kuhan, sir, kung boot nga tayo yung hours. Like, parang sa chef, ang iyang minimum for 1 okay. hour is What if butang ako hours ka na, muna na imong ibutang na details sa imong system feature. Kaya kasabot naman kasi imong system. No, kaya, this is an example ko man. Pero what if, sir, what if hours, daily hours, papunta ka diya on time, nahulog na sa Ay, mas mamutakas ka. Mahal lang ko eh. Next is, pwede na tayo mag-create o booking. Mag-add na o booking. Wala pa kayo. So the first is booking ID. Ito, sunod. Kuhan. User ID, Server ID. service ID, Ah, status, date. and so observing with the two table, you try to observe. So nanatay services, laundry, pedicure, and cook or chef. So their booking service ID is 201. So karon si customer, kinsa may pwede na magpa-book sa customer? Kuhan. Si Mike, si John. So ang pwede magpa-book kay si Mike. Si Mike, kay siya na may customer. So, nasa na to? So, booking ID is 301. 101. User ID is 101. Service ID, magpaluto na siya. 203. 203. Status is Wala pa. pending. Date is 9/4/25. Ano ito, tabon? Anong pending? Kinsay mo approve sa pending? Nipon. Ang provider. But, now, take note. Kani nga service, kakita ni nga service. Kang, this is, Hindi na wala na. kinsa ni service niya? Kang Sam. So, si Sam, nasa yung usa ka booking. Karon si Sam. Lagi si Sam. Karon si John, another provider. Si John, dapat ba makakitaan ni dili? Dapat dili siya makakitaan ni Kalimper. Ang makakitaan ni kay si Sam Gagit. Anong si Sam naman? Kasi ang naman niya service. What if suyaan, makita na sa usa ka, uy, kibawang sa kumuluto. Baliktad na din Kibawang siya. sa kumuluto. Ako na lang niya, mahal kayo, pila kaya, 1.5. Ang 5. Ako, kay 800 ra. Ato sa nang protektahan ang data. This is what we call as data protection, or we call this as level of access. No, so RBAC, RBAC, nakalimot ko, this is more on protecting the data in terms of level and is but that's on development naman. So mo niya itong buhaton karon, Ay, bala ito mama. dapat maka-add, maka-insert ng data and wait,
I want to share this before na ko i-delete. Oh, dili ko. Kata. You can scan the QR here. And then, pwede na yung i-download ang image niya. Diba? Ako na po. Ha? Video.